kono minu sugandira ona ku garjige ye lo nyegele joko nyuma ni nyama da ko nyuma ala ka no yo bela jile ni min la se ko nyuma ye ala ko no ya anyeruye ka ma ben ka chari an ga shuya ko letigi ni ga shujuru tigu o kengo manja ala ko no ya ufana ye kuma ko beki bismillah akuma sele na Allah sonna akuma sira akuma sira amne sumani kunya hake ga doy romro ikado ka fo bara nye fara nyanga bara bay dasira ma radio chaman be munu kalanzo be annani zangaina abi damne ikado anka dugubaw ni togo daw bela ambu befo ku bela dile wala nyuman don ka fu ye ko ukachan kosobe wala saka ni jemuka ne ka ikado amachari o kunti dore senegalaw ni monegalaw ni bagamarlaw ni furuba chake ba munu ubuka sigidaw kono romro ulubi se ka ikado ka bokku na sirla chugumina o kuma na radio partenaire be ka fuli be kene o kan wati tamane ko annoncer ne be mbulu mono ba no fe ngodo funa ba an laje labana kuna funi Facebook ka ulu funa ga fude u ka fude bololo sanfɛ anda kanu ba be don ngambe befu na la zona bela de lenga fo romoro ikado ka fo annoncer kumambe da do kamara ko pourquoi ne pas le dire o kuma na ko min metalike wale la bi ko yela jonde ba fe ne kai ka do joro ni ka o koni lalna krengere na mamunu no lu ka bara benendo moto taxi boluma na bi fama fo go ra telemani bollo romoro ko ni wati labai na ki ba ye ka fo ko kuma min metalike bo mako ta ni ga sigina abi ka do sangele pembere nyango bo mi mitalike ikado ni wale na ko machamangera ashireye moto taxi ulu ko ni mbora ka chaya waka kera ikado ka fo ngoni badi bokanye ikado jamana deunzinna sango mununzi gero benimbe bomako ma waka kera sababu fana ni ka bara di ikado ka fo demsendo ma no yeshifina kauye romro kibaye ka fo ni wale min vlani nye o kuma na ko demeni demenyo ya baka kanga taka nyeshi amma nga ko ni watlaba na ko ma ko yela jonnu ni ba fe ni ka ikado joro ani ni bara ni ka siranye fenye sabu ko mamunu nga bara benebe ni nguima no ye kado ka mota ni katanu ye ukumagunye yorola no ye moto taxi buloy koromro ke ukumana ko ni watlaba na jatu ya ye ka fo binganu be ka taka usegere ukumana ko bingani keta munu be ka taka usegere abika ke sababu ye ni ka chama yere joro ni bara ina wabika ke chama ye hali munu yere be no ulu fana be uta ni kata umama gunye yorola koromro ko bela jelen ko binyini ka joro ni ko lanati koromro ko ukumana ni joro dunna na kono iba ye ka fo o kuma farati binna ni farati nana koromro ka ku ka bisabe koro fanga bi doya o ko ka soro o kuma na wale ke ba munu no lu flani ye no bi talike kuma na moto taxi bolola koromro ki ba ye ka fo jamana deundo wa ko dutugu de do ka chaya a chamambe o kuma munu no ulu konbe u ka dahirme anu ka musaka o ka soro ni barana o kuma ko ni ngoni ka do ka fo kule kanye ani wele kanye mimbi nyeshi jamana marabaw ma jamana yare ka do ka fo alla kana barake baw uka dabali ni fere tige wala sa ikado mimbi talike wala jugu mimbi kata kuma ni sanga bela dilela romro nika ikado moto taxi bullo ku segere ani mamunu mbe no lube ikado moto taxi yereta nika ukumana uma go nyeni aye na manya ko bingane kata ku segere abika jamal nika ukumana mo la sira ko akakan be jamana marabaw ukasena korotelia nika mo anu kabula hero niku lakona dano kamera alika fasir do annoncer konnana moto taxi yere doronteo abebe kunga jakar kolokolo dara jakarta tigu kama kolokolo madauka biya blasena wallahi atika bandi ofere de kanyini ala note bima blasena yani jakarta kana yamsa keme umma kolokolo bini dawluka o ya soro fali ba inklete o jurude kumbisi wallahi ka bi ka mututa ki bi i binesa ebe re nyina ulu fana be muto nyina haraba be tiga srafe madama de ni gelera ni bo re douala bese oni murufo ni entolo ani ikaro ndege brew ni bede na nake kosana koye wani amo fere nyini olawa do de be fara ka fenti boala de aka gelede note yamsa kemeta wati e fali kunga dogonga jugo ni kumbike wati be mobili afo ukme juda do nye ku boku bi ku ka yamsa kemeta ka tada yamasa afana sebe mafina ko benatuma wallahi kirabena sahaba banakli masabenakli ulu bi nyini ga dese ga dre alo glamba eko yoro seteni ni yaf malakami ko kumate elde ni biwere sikmate jurgeleni ko ma kelengele ni beskaso yi o ulu de be ka nyana fimbo bi o wala note igo jara ke me ka do sugulu aka musée la manda kurai na nyana fi yemne ti jo eko ble gatene jajo wasa nam
ambe dado fo ka do ka chagenyo ambela jele fo ni anya annoncer abela jele fo olu majare c'est féminisé la loi 050 voilà on va les interpeller voilà amba fouiller afora tinde la dado si bon dado iniga jama parce que afora de ko ya voilà 70% fa do 30% fa do on mais am sege yere faraw kaw ne wa abijanye de ay an faraw les vieux mogola voilà bismillah an ngo masa isamene an ngo masa roka ngani sa ni dorete abe musu banza wo kada on ni aw blarai lala aw na sega ya mala blasera lo chama abijanye haleha abatelia de agara ni ngoge kometa bismillah sa janyo masa sribe mana ambe do ka do ni ka terre redo bokono ale ko ni share ledo janyo masa minye ka do ke kiri mimbe tadike ka do sharia so baraka mimbe musaka ko ko procès crime économique Bakari Togola aleni ka do mulubali madiketa olu koni ku kumbe ka do boje de ka kunungo hakaja minyi ka do ningo isa Musa M Damele baramne kalande do indicateur de renouveau la akoko minyi ka do ko yire damne nan denendo novembre kalo klemuga anefla ay wakala labana ka glondoni o fe minyi ka do ni mafla e ku yi ka do jalakita ambe ku lu segere unu unno na were do o ko minyi ka do be foroba na fulo doye no betali ke ka do chikela olu ka fena no ye ko risene na olu kan na fulo ko do kungango kiwara ko no mena benu ngo o de lawo jalaki de bu ko abe akachani miliyari sheki sefo wari o ka dunjira la ka foko Bakari Togola sembe ko ina ani mata ni flawere munu olu fona jalaki le do anove o kuma na kunungo minyi ka do tarata novembre ko le inclé muga ani fla akosgira singa kiri obulo dara tuguni kuru da pel mimbe bamako ya no olu ye ka do kenesigi kunu Bakari Togola aleni ka do muluba madiketa kumana ko olu mafla de kunganga ta jagara jakene kai ninga ta nyini ngali busamse gaula kumana ko minye kurda sisi speciali minye shine do ka do sharia soso bara mamma no be na fulo ko kofo aywa ko de ben kiri utige janyo masa ko minye ka do baga kene yere sigira ro mininga datgelike kumana majala kile mimbe no Bakari Togola yana le reka kumata akala fasali mau no ye awokawe olu ye kumata ku ba nyini ka do ka foko ka do ni kiri nglomfulo ko ka kiri nyire bwa mafolo ko sabu ko jatemina kela munumbe no akli fere netigila mawye ka do jate de dro ko ba ko expert comptable ko olu ka sebe ko ojele tennis kono ko odun kanga laje expertise ko kanga keni ngonu na o ku ba nyini ka do avocat défense ko lu ba nyini sa ko ka do kiri nyire glomfulo ko ka to ko nyini aywa minyi ka do ningo isa ko mana uya glo ukala nyini na ninga klaka ta da korola tuguni Bakari Togola anana kana ijo ningalu da taraka Togola segere o mana uye ningalu ta ka segere wati mina kai ka do aka jalakeli ko lu kuma ko lu bela jele fese aye Bakari kumana Bakari ko kale be mine ningo ina mami kale mafunye foi sora kola o mana ko ale mine kun yere jonjo mi ka ba fanye bi kale bana ki tegeno de blakori songo kola tunya da bela jele kloka horo nyogo kloka ka foko kori ka be feri ka do sefo wori wa fla ani keme fla ay wa ko minyi ka do sefo wori wa fla ani keme fla angre o kale ale bana ki to itege do angre o sebe mina ko ka bolo no blake ola ulu tunya jira chikela ola ka foko minyi angre ko wa fla ni keme fla ku be bo mungalama ko wati laba na ko bubu sise ko nani pangi jo ka te fere ola ko foga ke wa sabani keme sheki kale ko ale Bakari mami ale nyefo a horonyo ye kaba kale titike no bla ola ko kaba ale de bana o mawa kiba ka foko bubu ka ula le nofe ko ni ma no e ko nye ko bubu sire no do Bakari ka kuma ka jalagi nya shama ale de jalagi nya si bubu sire masida o kuma na menye ke ministère public kiri bloko na bloko ne ulu ya nyina fe o ka kana ni ka do sementi ya sebe unye munu mbeni dalu numbela jile dakeneka haka ja ko kasabi mi ni o refona ko fora ko o de be ale ka boloka ka ta bafla ni tani sabasa kana bla bafla ni tani konondona ka kana no sebe bela jile dakenye ne ana fese leye Bakari munge kujabi Togola ko
ko kumana ko sebe bela jire dira kritikila ma maka kombinye ale kale te nyedo sebe ngo tola bli ko ni diru mai ka o diru ma wati mina ko fende bora sebe ingono ale te min kono ko do ate min ki bora ya kalama ku ya jira ka fo ko musaka kale yo ke ka nyishi ka do yere ko fo wati ula no ye campagne Ibrahim Boubacar Keita o ka fanga anyini ngo fulana no ye dese ide aga president ngoro daga bli manjande mazide brama aga president ngoro aga president ngoro wala aga president ngoro jaje mosa ko Ibrahim Boubacar Keita ko ka kala o ye ikado ikana boli minge ta ko fulana na no ye second tour ye kala ta kula o ku ko kale yo musaka ko bora le ga sebe ngono ko ale ko ni ka tara ikado ko chigala wele ko luka na ko nyona jere babe bu mako ka be talike chike kunyauka ani ka do ko resena na were kata la halauka e ku ulunda na uluda wali bane munye ku ya ye ka fo kulu mana ko ko kungangu kibarala were unana campagne godela o kera ko resena na ufana dabali bamba ko bagari yo kede o gelera o kuma na ko bagari ka go ko lu munun fole fle ko no sebe ma le kai ka do kiri sebe na ko tale no ye ale to kalama wa kale dongo tenina aiwa min ye bagari tugola ye alabana ka mun fo ako kale janfara ko sabu kale ka jete de drogo ba no ya ga comptable Mamadou Togola ko ya le janfa ani ka do ko coordinateur mi me no ni Raymond Dansoye no re fatule do no re fatura ni wati na ko ya le janfa ko premier ministre koro no e bubu sise docteur ko fana ya le janfa o kuma na kale bagari janfara di ayre ga vola ku ya le ga kalambaliya de irara Allah gaban Togola gaban ga chande abena lache akelente o Togola gaban ga chande sebela ende sani janfa koromuru ni mangana janfa tisala utedi sa adola makala ne fana ni kunvi mana jekola ni mi hakli to yere la kalan kunye ya malala beninga an ga jamana kalango an muta jamana ci kala ne ke a taman kala ne do ya mala eko a jamana ci bari manjana jobai no te bigin nu ne ka jugu na folo magate me mani fin dabarama ayi bigin nu mayne bismillah o kona ko ikado ko ale ko ne ku ya le ka kalambaliya de jirale la ne ngara bakare to ko la ga kuma ye akoni ye jalakita ka jalaki mi ko no tale fle ka ale segera ni na le na o ko re jula ko miliyarita ani saba sefo wari ka to bogo ko miliyar kele re ko be ve nje folo aiwa minya ka bo kauye olu ko ni ko kulu fana dawali bana ko sebe mi vle ni no o ba refle ko kuma fo ko ba ka sebe unchela ko o sebe bi na munyini kurda sizi ko nala o ko prepare la tigela sa ki ba ka fo ko minye ka dolere fla bonyongoye bakari uyo nyini ngale busamze gwala kuma na bakari togola ka do ko e chikela na folo tigi ban ka ko ni fenja mange kujabi uso la kala nyini ge kale kata asigi folo o kuma na uye ka do kiri glo kata nyonye miniti bisa babonyongo una na tuguni kene ka jagarja kene ka kana asigi tuguni maloba madiketa de welele olasa maloba madiketa ale kita federation ko sonna go kede federation o manye ma fana ye o ko jaki min tambe ka ale segere ko ale ka kasabi min fuzukura ale boloko biti Joseph wari miliyar keme saba ani bishegini shegi million keme saba ni bishegini shegi o kuma ko o de jalaki tambe ko fana segere ale fana ye I kale ki chien ko fe mi vle ko be ka fo ni ko ale ma dombi amado sini ko kalodo kale note kale minena c'est amurkalo ba vla ni tani ko nonton sa zandrama meri maufe ku tara le mine wati mina we la nyini ka le ve ka ka fo ka comptable ka kana ni ka do jate de sebe bela jile dakene o kuma na mi be na tu be sika sika le ko lu fese ko uyo sebe on bedala je ka dikiri tigila mauma olu nana ye ka dira uka boloka o ko do ni biche ale nyema da o sebe nununga ama kono kuma don wakale bubo min kalama ko jalaki de tambe kale segera ni njugo la kale fana takera ni njugo ye o kuma na minyi ka do ministère public yesa ni mbete meningo ale ya jiraka fo afana ka ni ngo munun vle ni ye ko aire ya fo aka kuma damne na ko uluka sebe bedda falente folo ko sabu ka be ma fasiri o kuma na ko ayo min vo ka nyina na okowa kuma kun folo la o kuma na ko minyi ka do trésorier ko o masebe bela jele di ko dum fatule do bisu na se ga nyininga ka gele o kuma na ko minyi ka do kiri a glo na folo uye kiri glo abina damne arabado ka do tuguni bire me novembre ko ngle mu ani nani wa beto sena dona duguje fo ka ta fo ko yele manana ni ngo inga ka bela jele fese ka buni ko lo bonyona ya kita de meka nun sigere miliyarita ni woro se fo wari olu ko obete
ayiwa ko 2013 ni 19 cɛ ko Bakari ko o ye dangari foroba nafolo la k'a ni kɔri cikɛlaw ka foroba nafolo o kumana ko min ye i k'a dɔn seere ni seerejugu seereya ani sɛbɛn gansanw i k'a dɔn ladigili sɛbɛnw ko o bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn jalaki de bɛ ninnu nɔfɛ o ko wari min ka ca ni miliyari 8 sɛfɔ wari ye ko o de yera sɛbɛn kɔnɔ wa kiiri bɛ ka kɛ o de kan o fana na ko 4 ɲɔgɔnna bɛ yen ko sɛbɛn foyi tɛ k'o yɛrɛ sɛmɛntiya bi miliyari 4 bɔɲɔgɔn o 8 fana kɔnɔna la o fana sɛbɛn foyi tɛ ka dalu kisɛ kelen t'o la fɔlɔ o fana ye baara ye Musa M Dambele faraminɛkalanen don éducateur de renouveau la nin y'a ka nɔbila sɛbɛn ye u ka bidon boli Kɔrɔmɔrɔ hakili la nin kiriko ye o kumana dungale kɔni ɲɛsinnen don nin ko in ma a bɛ guwan dɛ nka a bɛ guwan dɛ a bɛ guwan baw ni gundo kɔni terimaw ma kɛlɛ a gundo caman na gundo bɛ kasi koyi wallahi gundo bɛ kasi awɔ ni terimaw kɛlɛ dɔrɔn gundo bɛ kasi ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra caman dalen don e ko tɛna wuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra avion ko mana wuli i bɛ ka tɔgɔ b'o la sɔrɔdasiw ka minɛn ko mana wuli a tɔgɔ b'o la ayiwa min kɔri sɛnɛnaw kanbayin ko fana ye kɔri sɛnɛnaw ka kunkanko kiba a tɔgɔ b'o fana na tuma dɔ la u t'a fana ɲininka ka filɛ la o komi ale dalili dɔw bɛ sɔrɔ a bolo statut ancien président mɔgɔw de ye statut da i kan u b'a wuli o statut ye mɔgɔw de ye o ala ka statut tɛ lahara ko tɛ diɲɛ de don manifeste statut bɛɛ bɛ wuli manifeste sariya bɛɛ bɛ wuli a ye rencontre min kɛra Mali sɛnɛkɛla bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ y'a fama 26 mars la Angora kiri yɛrɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min na ji suma san ka da dɔw ma hali suma hali burunbɔrɔsɔ a dɔw ma sɔrɔ ka dun mais sɛnɛkɛlaw fana bon de toute façon nin ko in a ko mais a bɛ ɲɛ dɔn a bɛ ɲɛ dɔn a ko ka ca n'a bɛ kiiri tigilamaw bolo a na ɲɛ dɔn t'o olu ma ɲi o tuma min ye indicateur ye ale fana kumanen don kɔnte hakili la Baginda fana maire ale ka kiiri kɛra san 5 dira ale fana ma ani a tɔɲɔgɔnw nka o gafe an ma s'o ma fɔlɔ olu fana an taara t'o de la ta ala kosɔn Saliya Jara ale ka kiiri kɔni tigɛra san 5 kaso dira a ma a n'a ka régisseur maa 2 Bunyango a jaralama yɛrɛ awɔ indicateur boko 3,439 min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Seydou Jara ale kɛlen bɛ ka fasiri kɛ a ko sigi min n'o fɔlen don ko assise nationale i k'a dɔn min ɲɛsinnen don bayɛlɛmali ma kɔrɔmɔdɔ k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ tuguni de ka jugu a bɛɛ lajɛlen ye ko nin sɔrɔla i k'a dɔn kunnafoni sira dɔ senfɛ min ni a bolonɔbilala maa ɲɛmaa fɛ kulu minnu ni i k'a dɔn olu farala ɲɔgɔn kan n'u taara i k'a dɔn k'u kali k'u siɲɛ fɔ cogo wɛrɛ la ni ka to ka dɛngɛnɛmaya k'o di jamana marabaa n'o bɛ tali kɛ Colonel Asimi ɲɛkɔrɔ a kulu yɛrɛ n'o ko a ma ko hot personnalité n'o bɛ panel ko fɔ panel de hot personnalité n'a ma ɲɛmaa ye Zeyne Mulayi ye o kuma ko min ye ntɛnɛn tɛmɛnen sigi kun kɛlen don ka makɔnɔni kɛ i n'a fɔ Choguel Kukala Mayiga ani a ka gouvernement u y'a fɔ cogo min u ko Mali k'an bɛna sigikafɔ kɛ ko sigikafɔ in bɛ daminɛ k'a dɔn ntɛnɛn n'o bɛra kun na sini ko ma kɔrɔmɔdɔ ko kuma ka a sigikafɔ bɛ daminɛ communes kɔnɔ ka na cercle la ne ka sɔrɔ ka na région na parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ko bali kɛra ka mun ye o de ye bataki dɔ kɔni bɔra bataki in kɔnɔ kunkanko kibaruya ti dɔwɛrɛ ye k'a fɔ olu minnu ni danaya dara u kan n'o ye maaba minnu ni i k'a dɔn k'a fɔ u farala ɲɔgɔn kan ni k'u kɛ kulu ye o yɛrɛ k'a ma ko panel de hot personnalité kɔrɔmɔdɔ olu ye bataki k'o sɛbɛn k'a fɔ ko ka bɛn n'i k'a dɔn u kɛlen don ka ɲɔgɔn lamɛn minnu daminɛ i k'a dɔn ko kuma ko donkofɔlen k'o tɛna bɛn tugun dɛ k'o kuma u bɔra a dɔgɔkɔrɔ n'a ti ɲa awɔ kana bɔ a dɔgɔkɔrɔ kɔni k'a bɔra a dɔgɔkɔrɔ u k'a ma k'a décalé la kɔrɔmɔdɔ ko maa minnu n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn Mali marabaaw la n'o o ye Choguel Kukala Mayiga min ye gouvernement ɲɛmaa ye bi a n'a jɛw o kuma ko nin bɔlen min filɛ a dɔgɔkɔrɔ k'a kun ti dɔwɛrɛ ye u bɛ ka sigikafɔ dɔw kɛ u ko kulu minnu ma ko force vive n'olu bɛ hakili falen-falenw na ko yala bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lasɔrɔ ne ka don ni sigi in kɔnɔ cogo min na parce que i b'a ye kanto k'a fɔ ka bɛn ni nin bɛɛ lajɛlen ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn porte de personnalité olu minnu n'u taara i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛfɔliw caman kɛ ko nin jɔakun daminɛ yɛrɛ fana na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn furancɛ fanga maa ɲɛmaa la n'a bɛ Colonel Asimi Goita ko fɔ ale ye i k'a dɔn force vive dɔw k'olu bisimila hakilila jiginna Kuluba olu i k'a dɔn k'a fɔ Kulubakaw fɛ yen parce que i b'a ye kanto k'a fɔ nin bɛɛ kun ti dɔwɛrɛ ye walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i k'a dɔn ɲininka bɛɛ bɛ se ka lasɔrɔ walasa ka don nin sigi in kɔnɔ cogo min na nka ko ka bɛn nin bɛɛ lajɛlen ye ko nin décalage min n'o bɛ tali kɛ a bɔ dɔgɔkɔrɔ min filɛ k'a laɲini kun ye mun ye o ye
maa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye sigikafɔ la sigikafɔ min ni o bɛna kɛ kɔrɔmɔrɔ k'a kana kɛ maa si kɔ o tuma ko jaabi jɔnjɔn minnu bɛna ɲini o la o jaabiw na kɛ sababu ye walasa i k'a dɔn k'a fɔ jamana marabaw u bɛna hakilina minnu ni k'a dɔn bilasirali minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ hakilinaw na jɔnjɔn ye nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko wulikajɔ minnu n'olu baaraw bɛ sen na hakilila jiginna ko kulu min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu la n'olu farala ɲɔgɔn kan u k'a ma ko cadre d'échange des partis politiques olu ni i k'a dɔn k'a fɔ Colonel Asimi Goita ka ɲɔgɔn ye la o tuma k'u kɔni ye hakili falen-falenw caman kɛ nka o kulu kɔni jɔra ye min ye kɔrɔmɔrɔ o de ye kalata bɛ labɛn cogo min na ani don minnu fɔra k'a dɔn kalata ko la i n'a fɔ Choguel nana k'a fɔ ko tuma ko min ye chronogramme min bɛ yen k'o bi kɛ i k'a dɔn o tɛ wuli ka bɔ o cogo la o tuma cadre d'échange des partis politiques olu fana b'o minɛ de kɔnɔ olu ko k'olu tɛna taa i k'a dɔn k'a fɔ sigikafɔ in na kelen filanan ye min ye olu bɛ laɲini min kɛ o de ye k'a fɔ furancɛ fanga o tuma k'u sigi k'a kɛra min ye o ye kalata bɛ kɛ i k'a dɔn février kalo o tile 27 san 2022 o tuma ko olu bɛ o danga de la i k'a dɔn sigi in kɔni kɛra ni u ye wa wuli kɛra ni u ye u y'a to k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ u ka sigi in k'u ye hakili falen-falen minnu kɛ hakili falen-falenw kɔni caman kɛra nka min bɛ tali kɛ cadre d'échange des partis politiques u ko ko chronogramme min ni o dantigɛmɛra ni k'o lajɛya kabi Mukutari Wani tile la ni k'a dɔn Choguel Kukala Mayiga ko a bi to a cogo la i k'a dɔn ko o kuma o ma bɔ o cogo la transition fana n'a gili don k'a kɛra u ye ko kalataw bɛ labɛn ka bɛn février kalo tile 27 ma san 2022 i k'a dɔn k'olu tora o danga de la i b'a ye kan to k'a fɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ ko sigikafɔ minnu n'olu kɔni bɛ sen na bi min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ gouvernement na n'a ɲɛmaaya bɛ Choguel Kukala Mayiga bolo o kuma ko ntɛnɛn tɛmɛnen ale fana ni k'a dɔn k'a fɔ maa caman wɛrɛ minnu n'olu ye i k'a dɔn hakilinatigiw ye n'o ye hakili feerew ani kulu tigilamɔgɔw olu ye sigikafɔw ni ka o kɛ nka an bɛ danga min na i ko bi kɔrɔmɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ minnu n'olu ye i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɔni gɛlɛn don ko caman bɛ yen minnu n'olu kɔni sɛbɛ kɔrɔtɔn bɛ walasa min bɛ tali kɛ sigikafɔ in a ka k'a kɛcogo la ani laɲini minnu bɛ a la o ka sɔrɔ dɔw fana ka i k'a dɔn laɲini mun ye o de ye k'a fɔ ko sigikafɔ min filɛ n'a bɛna labɛn i k'a dɔn Choguel Kukala Mayiga a n'a ka gouvernement fɛ k'u bɛna jamana nafolo de ci wala ku la kɔrɔmɔrɔ ko k'a sababu kɛ mun ye olu ka laɲini mun ye bi o ye bɛnkan minnu ni k'a dɔn k'a fɔ ko sigira kan minnu ka baara ka kɛ ni o kow ye ko yala cogo jumɛn na lakanabaliya bi kɛ sababu ye ka dɛsɛ ka kalata labɛn nka lakanabaliya kɔnɔ ko sigikafɔ bɛ se ka labɛn kominiw kɔnɔ o tuma k'olu ye ɲininkaliw ye minnu ni olu bɛ u kɛ u yɛrɛ la Seydou Jara ale ka fasiri nin ye ko sigikafɔ bɔra a dɔgɔkɔrɔ tuguni i kumana ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye ayiwa maaninfinkow de don ala ka lasegin k'u ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma n'o tɛ maaw mana bɛn fɛn o fɛn kan n'a ti ɲa walama n'a a bɛ taa wolo fɛn wɛrɛ la a bɛ se ka bɛn a kan k'a bɔ a ma o ɲɛb'a la nin ko yɛrɛ mais Choguel ne yɛrɛ kɔni ka hakilina minnu filɛ wɔyɔ la nin jɛkulu la tan olu ka waati la wasadenw ka manda mɔnɔ bɔra siɲɛ joli u ka waati la u ka miiri o la fɔlɔ o mɔnɔbɔ kun ye mun ye a tɛ se ka danfara tuguni o kɔrɔmɔrɔ mɔnɔbɔ kun ye mun ye i b'a dɔn problème yɛrɛ min bi c'est-à-dire mɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka Mali classe politique danfara tugun a classe politique tɛ se ka danfara waati cogo jumɛn na minnu b'a la ko kalata ka kɛ jagoya la bi olu dɔw tun b'o système na o minnu fana b'a la k'a tɛ kɛ bi olu fana tun b'o kɔnɔna na bon minnu bɛ bi n'olu fana k'olu bɛ Choguel yan na olu fana tun ye fanga kɔrɔ in kɔkɔrɔdonbaa dɔ ye donc tu vois que n ko mais olu fana min yɛrɛ kabako ye aw kala tiɲɛ don assise fɔra ko le 22 k'o fɔ au moins 72 heures avant ni bonya kɔni bɛ kow la a kan k'a fɔ mɔgɔw ye k'o tɛ bɔ mais c'est pas en tout cas le jour J a bɛ tila ka to et puis le premier communiqué même de ces personnalités o kɛra o de ye n'a fana ma ko dɔw bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la mais min kɔni fɔ an ka bɛɛ ka kelen nka an bɛɛ ka kunna wolo bon n bɛ min fana f'i ye ninnu fana ni référence jɔnjɔn bɛ yen dalu jɔnjɔn bɛ yen bɛɛ tɛ se ka ko kelen kan n'u ko k'u bɛ bɛɛ ladon o bɛ se ka taa o la o k'a to yen ni minnu ko k'u tɛ taa mais u bɛna min kɛ dɔrɔn u k'ale yira tiɲɛ don u k'olu bila kɛrɛfɛ ka balaja tɔw kun n'o fana ti ɲa a ko bɛɛ ka dabila kelen an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ maliko yɛrɛ ka ban jumɛn ka kɛ maliko yɛrɛ ka ban pewu bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ sabu an tɛ fɛ a ka ɲa de non mais o dɔrɔn de don maliden yɛrɛ tɛ fɛ a ka ɲa a bɛɛ n'ala cɛ sinon n'aw bɛna min kɛ n'aw dalen b'a la ni ye ko gɛlɛn ye wa sinon ni bayɛlɛma min bɛna kɛ si c'est des ni jɛya don ka ban munna b'a ɲini bɛɛ ka don n bɛ min f'i ye bi janjo ko an yɛrɛ ka hakilina bɛ sɛbɛnw kɔnɔ ta k'an bɛ tɛmɛ o kan an fana ye maliden ye an b'a kɔnɔ a bɛ ka k'anw de la a bɛ ka k'anw de ɲɛ n bɛ min f'i ye ko in bɛɛ ye Choguel de ni Choguel bɔra ye bi walahi ka maa wɛrɛ bila yen n'u minnu murutilen olu fɔlɔ de bɛna kɛnɛ kan
est-ce que munya obi mun kelen est-ce que sogɛli fana bɔli dɔrɔn de y'a fura ye o t'a fura kɔni o bɛ dɔ de fara ko kan sabu min bɛna bɛɛ tɛ se ka kɛ premier ministre ɲɔgɔn fɛ min bɛna tugu an b'an genge o la o f'o fana ka bɔ yen wa fo jɔ dɔ an bɛ nin cogo de la tan n'u m'u ɲɛtugu ka baara dɔw kɛ maliden t'a to baara ka kɛ koyi walahi ala jamana kan k'i jɔ de u k'u ɲɛtugu ka baara dɔw kɛ min bɛ bɔ a la o ka bɔ a la n'a ma ɲɛ fɔ ma ka dafiri sa ala kosɔn n'u yɛrɛ bɛ siga fana na u t'a to yen o de ye baasi yɛrɛ ye janjo i k'a dɔn k'a fɔ Delta News ale kɔni ye sɛbɛnfura bɔ dabila sa nka min ye i k'a dɔn kunnafoni bɔli ma dabila anw y'an danbɛ kun n'an ka daɲɛ kelen ye fɔlɔ yanni waati cɛ o kadira kɔnɔ min ye i k'a dɔn kana mon père attaquer ayi de non ne ko anw de n ye jɔn tɔgɔ fɔ non i b'a fɔ k'an de tun bɛ daɲɛ kelen la non kana fɔ ko an y'an mɛn kun ni daɲɛ kelen i pan kunna Delta News ko mun ne ko n ko anw y'an n'an kana ɲɔgɔn fa tan ayi tan ni tɛ nin ye voilà e ne sen bɔtɔ ya i ye sen bɔtɔ ye maa kama i ye fɛn dɔ de fɔ a ma kɛ yan wala i ye nkalon tigɛ de sinon an dan bɛ kunna dɛ o waati fana ye nin ye o n dan bɛ kunna ko bɛ n'a tuma tɛ yan ne m'a fɛ ko kira bɛ n'a ka sahaba bisimila allez-y o kumana min ye i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn bɔ min ye Delta ye fana y'o ɲɔngiri fɔlɔ Jérôme n'o ye Nuhu Sise ale donnen an jigi kɔrɔ a bɛ kunnafoniw di an ma k'an barika Jérôme k'a kan ka fɔ an k'a fɔ i k'a dɔn Delta News Wamsiru Asama a y'o fɔ an ye bi ko ni Faransi yɛrɛ bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa anw ka i k'a dɔn furancɛ fanga ka mɔnɔ bɔ k'o ye ko bannen ye o ko olu ka fasiri kɔnɔ sɛbɛn ɲɛbila sɛbɛn min ye editorial ye min ɲɛ novembre kalo tile 10 tɛmɛnen 2021 san in na ayiwa k'olu y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO filɛ ka ɲangili min kɛ ko maa ɲɛna ko don ko ɲangili don i k'a dɔn ka fuguri bɔ daba da la dɔrɔn k'olu y'o min fɔ i b'a ye k'a fɔ ko kuma in ko a bɛna sɛmɛntiya ni jumɛn ye tuguni e ka misali ta dɛ denba a den min ka d'a ye hali n'o ye kokolo kɛ a mana fɔ k'a b'a ɲangi maa ɲɛna ko don n'o tɛ ɲangili a b'a kɛ i k'a dɔn maa min ye kɔrɔ walasa o dusu ka da ko n'o tɛ ko ɲangini ye i k'a dɔn ka fuguri bɔ daba da la ye ko CEDEAO ni anw ka i k'a dɔn maa ɲɛmaw ta kɛ bɛ o ye ko o tɛ se ka denba tɛ se k'a den ɲangi ka se hakɛ dɔ la koyi a bɛ i k'a dɔn a kɛ maaw ɲɛna i n'a fɔ n b'a kɛ k'a sɔrɔ a t'a kɔnɔ o cogo kelen na ayiwa k'an bɛ se ka fɛn min fɔ ayiwa ko den yɛrɛ ko a bɛ ka ɲangi fɛn min na ɲangibaa yɛrɛ b'a dɔn ko den fana nɔ t'o ye nka a kɔni b'a kɛ ka fuguri bɔ daba da la k'olu ye nin fɔ o ɲangibaa yɛrɛ b'a dɔn ko den nɔ tɛ nka u bɛ fuguri bɔ daba da la ten o kumana ko ale y'o fɔ o sɛbɛn kɔnɔ ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko an bɛ se ka mun de faamu k'a fɔ ko Faransi yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ ka taa i k'a dɔn tulu kɛ tasuma kan yaasa ka tasuma ɲaga ko ka tila ka wuli ka jɔ kɛ ayiwa n'a jɛngomaɲɔgɔnw min ye i k'a dɔn farajɛ jamanaw ka kulu ye Union européenne k'a b'o fana kɔnɔna suruku ka kɛ anw ka jamana kan ko k'o fara CEDEAO ka ɲangili kan ko CEDEAO ye ɲangili min kɛ ko Union européenne fana k'o ta ko k'o don ba la ko ɲangili ko k'o ta ka anw sɛgɛrɛ i n'a fɔ k'o ye CEDEAO ka laɲini ye k'a sɔrɔ u yɛrɛ hakilina n'u diinɛ n'u ŋaniya don o kumana ko a y'o kɛ i n'a fɔ CEDEAO de y'o laɲini olu fɛ ko ni e ko i b'i teri de fɛ i b'i teri de fɛ i bɛ maa min fɛ gɛlɛya b'a ka tuma min e bɛ fɛɛrɛ de ɲini k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔ ma walama i bɛ dɔ ko ka fara a ka gɛlɛya kan de k'o teriya o n'o fɛ k'anw ma fɛn faamu o la i bɛ jamana min fɛ i teri jamana a bɛ degun kɔnɔ i n'a fɔ anw b'o min na bi k'ale k'an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de tigɛ anw ka bɔ o kɔnɔ farafinna fana bakun kan ya perepere latigɛ la i b'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ i ka dɔn anw ni Faransi ka teriya i b'a ye k'a fɔ ko a ko kɔni ko a bɛ yɔrɔ min bi ko gɛlɛyaw b'an ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa o gɛlɛyaw ko i b'a dɔn k'a fɔ a mana gɛlɛya cogo cogo farafinna bakun kan yan du kelen kɔnɔ ni dudenw fɔra ɲɔgɔn kɔ u bɛ tila ka sigi ka kuma kɛ u bɛ ɲɔgɔn faamu a la ko a tɛ kɛ ni ɲangili ye a tɛ kɛ ni i k'a dɔn taabolo wɛrɛw ye ko ninnu yɛrɛ ɲangili min kɛ ko k'a ɲɛsin maa dɔw ma ko i k'a dɔn sanction ciblée k'o ciblée bɛ mun de ko fɔ i k'a dɔn CNT o kɔnɔ kumaw gouvernement kɔnɔ maaw an'u ka denbayaw ko olu kɔni bɛɛ lajɛlen ko ɲangili in bɛ tali kɛ ka ɲɛsin olu de ma tiɲɛ dɔ kɛ a taara ka ɲɛsin maa minnu ma a bɛ se ka degun dɔɔni lase olu ma ko nka ka tila k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ anw ka i k'a dɔn taabolo ye ko Union européenne fana ka ɲangili wɛrɛ ta ka anw sɛgɛrɛ k'o tɛ wolo foyi la i k'a dɔn k'a fɔ ni gɛlɛya tɛ ko sabu u bɛn'o min kɛ ko Faransi bɛna Mali dɛmɛ de Malidenw yɛrɛ minnu kun kɔdonnen don ɲɔgɔn ma k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ u bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka Faransi ko yɛrɛ kɛ i k'a dɔn haju ye o kumana ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ nin ko ye sa ko min ye sigi ka kuma ye ani bɛn ni kelenya
o de kan ka ɲini farafina bangun kan ni waati na bɔnɛ man ka ɲini ka sin anw ma haka ja anw ka furancɛ fanga maaw ko n'u bɛ fɛ olu k'a kɛ a kɛko la k'u kan k'olu dɛmɛ den kan u man ka degun ta k'u sɛgɛrɛ k'an bɛ yɔrɔ min ko bi ko CEDEAO ni Faransi ta kɛn bɛ bagabaga ani la k'a dɔn k'a fɔ lamaloya kow de k'u ta k'u b'anw sɛgɛrɛ k'u bɛ mun de ɲini u bɛ fɛ ka mun de fɔ ko Faransi yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ a ka taabolow la ayiwa ko ale bɛ ka kɛwale minnu kɛ nin ye ko dɔ fara dɔ kan k'o bɛ gwɛlɛya tɔ de bugun o tɛ fɛn bɔ a la o ko ɲangili banbali ninnu tɛna fɛn bɔ anw ka gwɛlɛya la koyi u bɛ dɔ de fara o kan wa k'o bɛna kɛ sababu jumɛn ye maa minnu bɛ yen ni olu yɛrɛ tɛ hali bɛn kelen na gɛlɛya in hukumu kɔnɔna la k'a bɛna kɛ sababu ye k'anw fara ɲɔgɔn kan o kumana k'a bɛna kɛ i k'a dɔn farafarali wɛrɛw ye anw ni olu yɛrɛ fana cɛ ka taa fɛ tuguni haka ja ko hali ni olu ye nin fanga in bɔ yen bi min bɛna natugu k'o fana ye furancɛ fanga kura de ye ko fanga kura tɛna ta sigi ten o fana ye transition dɔ de ye ko yala k'u bɛ transition dɔ bɔ yen ka dɔwɛrɛ sigi wa u bɛ transition dɔ bɔ yen ka dɔwɛrɛ lana wa Faransi k'u ka taabolo de ye bi wa ko anw kɔni b'a dɔn pereperelatigɛ yɛrɛ la ko min ye i k'a dɔn ɲangili ninnu ye n'o ye sanction ye ko a tɛna na i k'a dɔn anw ka jamana ɲɛmaaw bila jagoya la ka kalata kɛ février kalo 2020 san sanction tɛna na o jagoyaw kan Wamsiru Asama ka fɔ la a ko a bɛna kɛ mun ye k'u bɛna nin fɛn minnu kɛ tan k'a bɛna kɛ sababu ye i k'a dɔn k'a fɔ u yɛrɛw bɛ nimisa Faransi maa ɲɛmaaw k'u yɛrɛ bɛna nimisa sɔrɔ a ko la ko ni Faransikaw kun sera ka hakili sɔrɔ ka sigi ka kuma boloda ni anw ye k'a ɲini ka an dɔn k'an ka taabolow dɔn walama ni maa minnu bɛ mara la bi u ka taa Faransi ka mara a sɛbɛnkɔrɔw ta k'a lajɛ u b'a ye k'a fɔ ko Sudan ko ale tɛ sɔn manamana ma u b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔsɛbɛya k'o tun bɛ Sudan yan nɔ wa min ye k'a dɔn ko o zana dɔ bɛ anw ka Sudan kɔnɔ yan kabi Faransi ka mara waati ko min ye bagan bɛɛ bɛ gɛn ni bere kelen ye ko nka maninfin bɛɛ n'a gɛnbere don ko Faransi t'o dɔn k'u ka taa sɛbɛnkɔrɔw lajɛ o fana k'i bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ko min ye o laada o zana ye ko n'o tɛmɛna k'o b'a jira k'a fɔ ko jamana bɛɛ n'a ka mara kɛcogo don jamana bɛɛ n'a ka hakilina don jamana bɛɛ n'a diinɛ n'a ŋaniya don bɛɛ ni siya ayiwa ko Faransi maa ɲɛmaaw k'u m'a ɲini k'o ɲɛɲini u t'a dɔn k'o ɲɛdɔn o kumana k'u ka ɲini dɔɔni ka maliden kalan k'a dɔn yan'u k'a fɔ k'u bɛna bagabaga ta ka maliden sɛgɛrɛ ko bagabaga tɛ maliden bɔ a dabolo la Wamsiru Asama ka fɔ la a ko maliden fanba an bɛ yɔrɔ min ko bi ko olu bɛɛ lajɛlen sigilen don n'a ye k'a fɔ ko kumana ninnu nakun y'anw farafarali ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka anw fara ɲɔgɔn kan de ko caman y'a faamu bi koyi ayiwa ko farali in tɛ mago ɲa ko maliden yɛrɛ dɔw fana bɛ yen minnu y'a yɛrɛ wolo ye k'olu ko saya ka fisa ni malo ye ko ni Faransi t'o dɔn k'o ka f'u ye k'o faamu k'a ɲini k'o dɔn a ka taa don tariku kɔrɔw kɔnɔ a ka sɛbɛn lajɛ a ka Sudankaw ɲini k'u dɔn o kumana ko min ye k'a dɔn maa dɔw ye olu b'a fɔ ko nin ye kɔrɔlen ye k'an kana an da don o la k'o ye tariku kɔrɔ ye misali dun bi sɔrɔ ye o n'i ye kɔrɔlen lajɛ i b'i sinsin bi ka sini ɲɛsigi o kumana min ye k'a dɔn ko min ye an bɛ yɔrɔ min ko bi ko maliden yɛrɛ bɛ yɔrɔ min bi ko munna dusujugu bɛ ka don an kɔnɔ ka ɲɛsin Faransi ma a maa ɲɛmaaw ka kɛta ani CEDEAO bɛ ka waleya min ta ka anw sɛgɛrɛ k'a bɛ san 10 bɔɲɔgɔnko bɔ bi u nakun ye k'u bɛna jatigɛ wale kɛ b'a tigilamaw kɛlɛ ko fɛn kɛra a ko la wa ko n'i y'a ye donso jɛkulu wulila k'u jɔ ani yɛrɛ kumabɔ jɛkulu ko groupe d'autodéfense ko n'i y'olu wulilen k'u jɔ nakun de ma ye olu la o ni nakun yera olu la ko yala o olu bɛ wuli k'u jɔ wa ko sabu u y'a ye k'a fɔ ko ye fankelenma ye hali n'a y'a sɔrɔ u ka kɛlɛminɛnw tɛ kelen ye olu kɔni kɛn bɛ k'u kwadisi da juguw la an bɛ don min ko bi Mali k'an bɛ yɔrɔ min ko bi k'a tɛ kɛ i k'a dɔn CEDEAO ka sagafinma ye wa ko Faransi fana bɛ ka taabolo min ta k'anw sɛgɛrɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye malidenw yɛrɛ dama bɛ fara ɲɔgɔn kan hali minnu fɔ bɛ ɲɔgɔn kɔ olu bɛna kan kelen fɔ o min filɛ nin ye ko o de bɛna kɛ sababu ye kumana an bɛna fanga sɔrɔ an ka kow taabolo la k'o fana k'i bɔ yen u kana ɲini ka anw jalaki ni ka anw kɛ jugu ye ka tila k'a lajɛ k'u bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko wɛrɛ ta ka anw sɛgɛrɛ jamanaden minnu fana bɛna fara u kan k'u bɔ wale fari da walama k'u ka kumakan ta Faransi ka sira kelenw fɛ k'olu fana dɔw bɛna yɛlɛma ko sabu n'i ma siran k'a fɔ k'i a bɛna f'i ma k'i ye faso jugu ye i na siran k'a fɔ i bɛ ka kɛwale min kɛ ɲuman tɛ i ka faso ma o min filɛ nin ye ko ni o bɛɛ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ sa ko hakilina min b'a la n'o ye kanabila ye maliden fanba b'o de ɲini bi ko wa k'a fanba olu kɔni b'u ka mara kɛbaaw kɔ bi yaasa i k'a dɔn k'a fɔ kanabila o bɛ se ka sabati cogo min na wa ko waati min ma n'u ja n'u yɛrɛ y'a dɔn ko a bɛ ɲa nin waati in na u bɛ se ka kalata boloda ka bɛn n'o ye ko sɔnninkɔrɔ ko tɛ sans rancune Wamsiru Asama a ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Delta News kɔnɔ Wamsiru Asama kɔrɔmɔrɔ an bɛ foli belebele da ni Delta News takɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o kumana n'i y'a digilen maa min na a na kɛ n'i y'a fɔla taafa min fɔra o b'i kan o jogi kan a y'i ka ntɛle de mali sɔnninkɔrɔ ko tɛ dɛ ayi i ka ntɛle de mali o ma an ka taa jɔ a la o ka kɛ
olu fana bɛ grève la est-ce que an tɛ nafolo dun dabila an ka segin kolon na kolonkisɛ ɲini ka bon n'o fana sɔrɔ n'an seginn'o kan o fana bɛ gɛlɛya o fana laban bɛ gɛlɛya sabu k'a bɛ ka dun non mais kabako don an bɛna mun de kɛ dɛ anw ka jamana ko in ko diɲɛ tɛ so ye ko kiyama tɛ taa yɔrɔ ye jima ko k'an tɛ taa fana jɛnɛ wasa bɔra sugu la fana monsieur le maire ministre dɛ Abdoulaye Coulibaly ne m'a fɔ jima de y'a fɔ Habib Alker o kɔrɔ Habib de y'a fɔ ne m'a fɔ dɛ yɛrɛ i tɛ fara fana kaw la tɛ sa Kɔrɔmɔrɔ an taara Mura sugu la i y'a fɔ cogo min na ko caman bɛ jamana in kɔnɔ an bɛ dugawu de kɛ Ala k'an sɔn hakili la inchallah kɔnte a ko sɛbɛkɔrɔ ndaɲini don a k'u ka kala ɲɔgɔn nɔfɛ tuma dɔ la n bɛ n yɛrɛ ɲininka yala tiɲɛ yɛrɛ la anw ni Ala da kɛra cɛ an bɛ fɛ jamana in ka basigi an bɛɛ ka don so kɔnɔ an kelen ni Ala a n'an nikun ni an yɛrɛ diinɛ n'an ŋaniya an k'an yɛrɛ ɲininka bɛɛ kelen kelen a kana kɛ maa si ɲɛna i ni Ala cɛ la ani diinɛ ni ŋaniya la yala i ta ye Maliko ye wa i ta ye mun ye Maliden ɲininka kuma de sera ça veut il faut que an ka enquête de moralité spéciale bon o yɛrɛ fɔra k'i b'o ye il faut que an ka adamaden état généraux de kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la adamaden état généraux i bɛ ko dɔw ye i bɛ dɔw ye taabolo dɔw la ka dɔw ye hakilina dɔw la ka dɔw ka fɔta dɔw mɛn ka laban k'olu ka kɛta ye ka tila k'olu ka mara kɛcogo ye kunun ni bi cɛ i kamana bɛɛ ban kunun seren ni kunun cɛ kuma minnu bi Allahu akbar c'est pour u ka vari in ka ɲi dɛ mais comme mɔgɔw fana mago t'a la maloya tɛ yen bon o de kɛra kojugu ye quoi ko yɛrɛ gɛlɛma y'o de i ye min fɔ kunu n'i y'o contraire fɔ bi n'o jɔr'i la ne y'a fɛ ko ni danbe banna diɲɛ jamana o jamana hɔrɔnya tɛ non c'est ça o tuma na an ka taa Kɔrɔmɔrɔ min ye informateur ye ale kuma an bɛ an ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ douane na k'u bɛ wuli ka jɔ bala maa ɲɛmaa kura min n'o b'i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Konate ko fɔ douane maa ɲɛmaa o kuma na exonération minnu n'olu bɛ ka kɛ Kɔrɔmɔrɔ k'a kɔni bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i k'a dɔn miliyari 18 Kɔrɔmɔrɔ maa bɛ se k'a fɔ u bɛɛ lajɛlen ko jɛn ka kɛ u kɔ o kun ti dɔwɛrɛ ye walasa da dumunifɛnw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamana bɛ ka se kɛ dɛ jamana bɛ dɔ kɛ nka anw yɛrɛ e ko jamana yɛrɛ wa n'i y'a ye hali bi fɛn t'an bolo fɛn t'an bolo dɛ ni jamana est ce que jamana yɛrɛ ye solution mais a bɛ komi jamanadenw yɛrɛ de problème jamanaden de ye problème ye voilà n'o tɛ Mali yɛrɛ tɛ hali marabaako ye bilen anw y'a ko de ye awɔ mais on a compris que Maliden yɛrɛ de anw yɛrɛ de ye baara ye an yɛrɛ de ye kungo ye o tuma ko fɛɛrɛw ni dabali minnu tigɛlen don walasa min ni o bɛ tali kɛ i k'a dɔn min ye da dumunifɛnw Kɔrɔmɔrɔ olu kɔni sɔngɔ ko sɛbɛkɔrɔ yɛlɛlen don nka ko diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen don o kama min y'an ka jamana marabaaw ye o kumana olu kɔni ye dabaliw ni fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan o kun ti dɔwɛrɛ ye walasa jamana kɔnɔdenw Kɔrɔmɔrɔ olu bɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛnw ni maanifɛn yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ olu bɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na informateur kɔnɔ Ibrahim Yatara kɛlen bɛ ka kalimukala ta nin ko in da la a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen don min ye da dumunifɛnw ye olu kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛn bɛ ko kabi juin kalo ale san 2021 min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ da dumunifɛn dɔw Kɔrɔmɔrɔ ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ yɛlɛnnen don kosɛbɛ i n'a fɔ kɛrɛnkɛrɛn anw ka jamana kɔnɔ ani ka se k'a dɔn an sigiɲɔgɔn jamana caman olu la k'a dɔw bɛ boli k'a dɔn k'a fɔ tulu la malo k'a dɔn nɔnɔmugu ani k'a dɔn jɛgɛ n'o bɛ tali kɛ kɔgɔji jɛgɛ la minnu n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sogo ani anw yɛrɛ bɛ kumana min ye légumes ye ninnu bɛɛ lajɛlen sɔngɔw kɔni yɛlɛlen don Kɔrɔmɔrɔ nka ko ka bɛn ni o bɛɛ ye jamana marabaaw ni k'a dɔn k'a fɔ douane ka wuli ka jɔ o kun ti dɔwɛrɛ ye walasa fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se k'a sigi sen kan cogo min na o kuma togodaw ani dugubaw la o kuma min ni o bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ dadumunifɛnw o bɛ se ka lasɔrɔ nɔgɔya la cogo min na ko ka sababu kɛ a gɛlɛya min filɛ a bɛ se jamanaden bɛɛ lajɛlen ma nka a ka jugu maa minnu ma o de ye k'a fɔ fɛn bɛrɛ tɛ minnu bolo n'o ye vulnérables ye bolokolon ni gɛlɛya nana anw bolokolon de bɛ jɔrɔ anw bɛ kamana gan o kuma ko o tɛmɛnen ka bɔ yen o kuma minnu yɛrɛ n'o ye k'a dɔn sɛnɛfɛn minnu bɛ kɛ anw yɛrɛ fɛ yan Kɔrɔmɔrɔ ko o dun tɛ anw ka jamana ne ka o wasa o tɛ o bɔ ko 100 sara o 100 sara i b'a ye k'a fɔ 70 bonyanko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ o kumana min y'an ka togodaw n'o baaraw ye olu bɛ se ka wasa cogo min na nka ko nin baara in kɔnɔna na o kuma ko walasa ka nin prix n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ jagofɛnw olu sɔngɔ ko gɛlɛya minnu kɛra a sabu ye k'a dɔ ye coronavirus bana o fana ye nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen ko marakɛbaa minnu n'olu bɛ an ka jamana ninnu kunna bɛ yen olu kɛlen don ka dabaliw ni ŋaniya minnu sigi o de ye walasa fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka lasɔrɔ hali ni jamana yɛrɛ kɔnɔna wagande o kumana o bɛ se ka dɔgɔya nka jamanadenw olu kɔni ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ fiɲɛ bɔda sɔrɔ k'o ye i k'a dɔn jamana marabaaw olu ka hakilina ye o de ye jamana mara hakilina fana ye nka n bɛna jamanadenw joli susu k'a ban o tɛ jamana mara hakilina ye dɛ y'a ye ko exonération douanière de denrées les
perte de recettes évaluée à 18 milliards. E ma FM ye anta ingeleya Mali politique mo be balo politique de la abana bara politique bena de ka jamana la balo syndicat fana yoyi politique bena de ka jamana la balo ani jamana denw ka fere tige olu be la ça ton ré c'est-à-dire tu ton créer droit ça devient une société privée ayo ika barada de sorole bara wrete la oko profession ton profession politique ika syndicat o be jamana mina nyana bote c'est malheureux kasu balo glone no ngoina wallahi jamana ko tina ma chama non mais kaba ko de do balo ko de mais jamana maraba wore de do parce que il est tellement que importance do là ou bien ka sira ou bien mais wala maga buruburu taga duma ko ko da global ni sigi o kuma o bekera ya no o bekera ni fa wulanga te na yo manje ko ba be manganji damne tu et puis ale be kladro na ale mangati ni do dama ne do nous abta fo on va te rouler a chene inta soro de c'est comme ça et c'est comme ça et ça va durer comme ça ouais voilà parce que c'est devenu la stratégie de comme ça ça sera toujours voilà, comme et ça c'est tout le monde qui va peut-être s'organiser et s'adapter à ce système comme ça ouais. Et on va organiser peut-être de telle sorte qu'on soit écouté comme ça toujours comme ça ça serait toujours ko ka do fasiri koroko la ako ni wale munu vle fleni ko mi metalike ka do gouvernement ko na ko yuli ka jo chamange o kuma na halla kana balla ko tiendo obe nga ko na tabela dile jamana marabaw ka hakilna nu ka jornati dore o kuma jamana deum se ka do dadum ni fon la soro fere munna o ku yo ko chaman zigi singa o kama ko kuma ko mi metalike exoneration o ye ka do ka fo bajigi chamange do ani ko ni jena ka do milliard chamango nga ka kunye dore akunti dore akunye wala samni mita taxi munu no olu besara malola taxi munu besara ikado ka fo nono mugula walma taxi munu besara ikado ka fo dadum ne fen worola nunu bela jile jengeme nungo subvention kembe ni bela jile la nga ko na tabela jile ina fo Ibrahim Yatra ya fo tomi ko douani ko ni kembe ka wulika jokke promo jonkele ko ni beko munu mbike sababu ye ka do frère fara ikado vagane ngono kula olu be ukuma na su ani kle bara ula direction mimbe commerce ale kuna ani concurrence o kuma na ko ministre ko ngile ka bataki bo ka fo ko mi ye fen prix ko lu ko jigina ka bla anona ko kuma ko mi mi tali ke sege sege lula ani ka wuli ka seye e ka do ka fo ni yoro ko fole na jatimina de kanga ke ola o yo lu ka bara ke tawye o prix munu vle ko olu ka to o mine la ko ni ata ka jatimina gele bawo be o ko la sabu ko be ba do jamana mara bawo be bataki bo wal ma ka fo o kuma na prix kera ni nye ko kuma na ona tabbe malik jago kala fana te jigi ka beni u ye o ko ya refe jago kala rete no ya fe olu nyina ko songo songo ka asigiro ma sabana fula soro ko de ma ke fenye ka soro ton songo na de nyona dogo ja furate o de nyona dogo ja furate a nyona dogo ja furati o kuma ko douani koni ko ni o bitali ke ka do ka federation general mimbe douani kuna bi olu wi ko ni ataka jatu ne jamana jigi baye u ye sabu mimbe tali ke ka do musaga munu ka sega ke ka kalanzo jo kene ya so ka se ka do ka fo jamana resira olu labenu hali mimbe tali ke jamana barakelo sarali kula virement de salaire fonctionnaire ane mimbe talike ka do musaga munun be do anga wulu matri tabaw wulu su ana nyuanaw kromo ko mimbe talike do na ku be wulika jo baken na ujoda ka boy ka do ka fo jamana o kuma na ajose wala padriga e ba ikanto ka fo ako kambe doni mine ko bi o kuma mimbe talike anga jamana una bino bi talike faso malibara kromo ko jembi ke fen chaman ko ka do chake dawdo be ulu kon be gloki boka da wala sabara ka ketugula nga kokko do fana be gelew be ula Ibrahim Yatra ka fodo informateur konnana faso ba seke do ba nyini ka faso ka seke sanjukoro woshi o de ti ba kula note na fora ko aketa na makete wa e ka nga do ka fuku sumbala bay nere mali amena yire mabla de la mara do konin takera e ka do kote ba nyaka doronye ka bela bla yire ya san yire ka ferenta madoro do takero o te la clinisira yo la clinisira mana damina o kofe o tita nyekumun ko o tita geleya ko sabu biye kura bo tita wo yoko o geleya no nyekumun bitaga mami sigar wo kale jugui abana wala ma obo o keba ke jugui wa munun de lembala ni nu kuma ni nyena ni makuna jaibi ka fula ba kaduma ibi dengele kalfa wala fula wa ide iba kalfa wala kata
ambere ngo ambe ban kunna mala se nan dabara de est ce que yeni famu anga villa ya ambere ban kunna mala se nan dabara inga ni ya mesure iba sura amase ati sunya ya chama ba rege che o fa kunna ba te che jogo yo la me ko ni abana de bo ambo danga de la abi ya mala kolonel ubina watme anya fo ngoni uni mali de do kolojura do ya ko bale abici an yu la so mi ku amala mere anya fo amala mere ya fo to mina kursi kolon tigi kon ka kuma anya fo ya amala mere de toute façon mi do kala kan no ya amin bismillah ngaka antoni na kale ka mafa wallahi abi mafa arabisa ende bana ukodi mbaleta janyo masa alaka balo be fo dumi ngono alaka hinala de bklaga fo dukele kono ka sabu keni mami mbabanama etega batama anshite klogele asigila ya anshite ke ya mashite ke ya ndo murie mashite na ke shie okumana anda sera ikado ni kuna fone madowa kuntemene ka fo ko minye nyoro shrifuke bae ale dege do be okuma do ikado murubare allah no vamukolo kleta ani duru ko ikado funangeni dodo mimbe uire ka du kono e dogo kalande do ko kabe bara la dukunai minye ikado desoe ade an kuna foni ende pana kono bi akoko minye ikado nintigila mai kai dankari ikado sirfuke dengena no esedna ali haidarai ikado kafo minye muhammedun ibuye uldu amala odedo janyo masa ko ikado banani antunya kuma fo ngabanani nda ko ikado ko ali mabwala ko ali ikado kafo ko no ko klemu anisaba tarata do ka benoye ko minye ikado sofla masaya ka kalfam na la Tunisie okmana minye ikado ayitla bela jile misi ka klaka ikado anga farafina bangu ankli amfamve jamana nunjama misi haka ja minye ikado je kulumumbe no olube ikado torika kelena no amalisuye ko akera misi baye olu fana bulo ko sebe janyo maza okmana ko sige ngebe ka fure ka kono dona na taula yasa afrika se anfe faso kono yanno dezo ka fola akoko minye ikado amakla kununge ko mami infleni ni ikado abone na nina adola kwa kumbel labe de la kabina seli mi no e fitri wati selie ikado el mamudun ikado o kayoro la aywa mini ikado wirebto gati lafien yoro do o lafien yoro ikado ka fondu ba wele ko badie o lafien yoro mi infleni ani ikado aire jabala che kilometre kele bonyongo okmana ko binganingela no esedu gindoyi ayi ikado ali ayajo jole majo katu akofo kata seni yoro ina abna fitri seli damne wati mina atarika kaninga muru baralati ayi muru barala muru koni ayaso akono barala ikado ro chama o kadara konna la ko shere do ya jira ka foko no gonife uye ikado ali bani hashimi uya taga kene yaso segere no nyoro kene yaso olu ye fura kene kumfolo uke kasoro kalaba ka bamako segere ka ashira eno ujele uye bamako segere naye bamako ka ufuna yusego ke fura kelila amanya mingo uya blagata Tunisie jamanala okumana ikado so fula masai kalfa mina la ka to ede mimbinaka ukoko ikado ko mado amena du nyire ko nai ukanumba bado wako kala nemana do ko ayre tugura toreka mingo no etijane amalisi ko kadaye hale ode yase ikado sirifu ka du kono nyoro eno anana yire mama mata nofe ko ikado ko ni makofole minvleni akunda na dina nyini na anikado ka sirifu ko lu bara udu wa nyini nyoro zali konala ayo ko beba do ka beni ndu ngona be sanduru bonyongo bo do were ko barake dedo do ko talibe do be yitafo ko nga ko siga kungele do kamale ni na ka fo hakli washi onno ni mbeye Allah so min gera fe ka fo ko akoni dafalete aka mugama dafa o minye sere doye olu ya jira ka fo ko minye ka do ni ngoye kwa ka hakli washi ko de wulla fe wa o ko do ko ko ni ko labenenye ko ka dabwa kama ka waleya nga ayre de ba do ya ke kada kuminga mako mashito do ikado ka foni ala yerete ane akeba okmana ko minye akoni minana no eseru gindo ka di ikado lakana tikila moma olu yesekele udaile okmana kambe yoro mi ko bi fe mi ikado ka fo kuna fonu ye olu koni ya jira ka fo ko minye ikado ma banane kaka bananida amato no yesedna ali haidarai uldumbuye Muhammedun ikado ko ale afuru kono ndo bomako yanno dona nataula okmana
min ye janaja ko ye olu fana na kɛ a dama ko ye ni ko o lase a suturali kan ka kɛ yɔrɔ min na o ye k'a dɔn k'a fɔ sirifula olu tɔgɔla kare min be n'a bɛ k'a dɔn sɛlɛdon min n'o bɛ k'a dɔn gajaba o taasira la ko janajaw kan ka kɛ o sɛlɛdon na n'o ye kaburudon ye DSO ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ indépendant kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ k'a dɔn Seydina Ali ye ale ni banbaatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka lahara sɔn suma ye ka saya o kɛ k'a dɔn lafiya ye inshallah kɔrɔbɔrɔ an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ suma buburi nugu bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ banbaatɔ in ye bawo nin ye k'a dɔn k'a fɔ maaba ye nka a latigɛ kɔni kɛra o kumana fana bancogo ka kɛ nin ye an bɛ ɲorokaw bɛɛ fana fo yen nɔ fo y'a fɔ kumana ɲoro waati kuruna o kuma an bɛ foli belebele an bɛ to ɲoro an ka musokɔrɔba dɔw bɛ yen n'o ye Nana Kamara ani k'a dɔn k'a fɔ Masɔkɔnɛ Jara ye olu fana b'an lajɛ kosɛbɛ an bɛ ɲorokaw bɛɛ lajɛlen fo Fatumata Jara bɛ yen Tukuɲa bɛ Bacila an b'a fana fo y'a fɔ ɲorokaw fɛ yen nɔ